استاد الشعرا، فخر شعرا، سرمایہ اہل ادب، متاع زندگی، فخر دوستی، میرے اور تھوڑے تمام دوستاں دے اساتذہ جناب علی فخر پاکستان جناب پروفیسر اقرار مصطفیٰ صاحب، بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرامی، یہ مشاعرے کی روایت کے خلاف ہوتا ہے کہ صاحب صدر جو ہے وہ کسی بھی شاعر سے پہلے پڑھے، اور یہ میں نے اسپیشل محسن بھائی کو کہا ہے کہ میں بابا ظفر سے پہلے پڑھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت عزت افزائی ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھے صاحب صدارت کی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شعراء اپنے بزرگ اور سینئر شعراء کا احترام بھول جائیں گے تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ میرے لیے محترم ہے، کیا بات ہے جی، چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم سے آغاز کروں گا کہ تیری مثال کیا ہو کہ تو بے مثال ہے، تیری مثال کیا ہو کہ تو بے مثال ہے، تجھ کو زوال ہی نہیں وہ لازوال ہے۔ تیری مثال کیا ہو کہ وہ بے مثال ہے، تجھ کو زوال ہی نہیں وہ لازوال ہے، پہنچایا آدمی کو بھی حد کمال تک، پہنچایا آدمی کو بھی حد کمال تک، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تو با کمال ہے، پہنچایا آدمی کو بھی حد کمال تک، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تو با کمال ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ تیرے کرم سے آج ہوں دنیا میں محترم، کیا بات ہے، تیرے کرم سے آج ہوں دنیا میں محترم، ورنہ میری مجال میری کیا مجال ہے، تیرے کرم سے آج ہوں دنیا میں محترم، ورنہ میری مجال میری کیا مجال ہے۔ اور نعت کے دو تین اشعار دیکھیے گا کہ جتنے دنیا میں پھول ہیں لوگوں، جتنے دنیا میں پھول ہیں لوگوں، ان کے قدموں کی دھول ہیں لوگوں، جتنے دنیا میں پھول ہیں لوگوں، ان کے قدموں کی دھول ہیں لوگوں، جو گزارے بغیر ذکر نبی، جو گزارے بغیر ذکر نبی، سارے لمحے فضول ہیں لوگوں، جو گزارے بغیر ذکر نبی، سارے لمحے فضول ہیں لوگوں۔ اور ایک منقبت کے شعر دیکھیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، مثال کوئی نہیں ہے جناب ہے ہی نہیں، مثال کوئی نہیں ہے جناب ہے ہی نہیں، علی علی ہے علی کا جواب ہے، مثال کوئی نہیں ہے جناب ہے ہی نہیں، علی علی ہے علی کا جواب ہے ہی نہیں، علی کو کہتے ہیں شیر خدا سنو لوگو، علی کو کہتے ہیں شیر خدا سنو لوگو، جہاں میں ایسا کسی کا خطاب ہے ہی نہیں، علی کو کہتے ہیں شیر خدا سنو لوگو، جہاں میں ایسا کسی کا خطاب ہے ہی نہیں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ علی کے علم کی خیرات جس کے پاس نہیں، علی کے علم کی خیرات جس کے پاس نہیں، میری نظر میں وہ عالم جناب ہے ہی نہیں، علی کے علم کی خیرات جس کے پاس نہیں، میری نظر میں وہ عالم جناب ہے ہی نہیں۔ اور علی کی ذات کا، علی کی ذات کا اقرار کر لیا جس نے، علی کی ذات کا اقرار کر لیا جس نے، پھر اس فقیر سا کوئی نواب ہے ہی نہیں۔ اور ایک قطع دیکھیے گا امام حسین کے حوالے سے، سبحان اللہ، بسم اللہ، مجھ کو بہت نواز، مجھ کو فطرت نے تیرا غم بخشا، توجہ چاہوں گا، مجھ کو فطرت نے تیرا غم بخشا،
मेरी दौलत है ये असासा है, मुझको फितरत ने तेरा गम बख्शा। मेरी दौलत है ये असासा है, लोग मजलूम कह रहे हैं तुझे, तू तो मजलूम का दिलासा है। लोग मजलूम कह रहे हैं तुझे, तू तो मजलूम का दिलासा है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और क्या बात है, क्या बात है आपके। अब मुआशरत के हवाले से एक दो कतार देखिएगा। बाबा जफर, ये जो कुछ लोग जो बड़े हुए हैं, ये जो कुछ लोग जो बड़े हुए हैं, जाने किस ज़ूम में पड़े हुए हैं। ये जो कुछ लोग जो बड़े हुए हैं, जाने किस ज़ूम में पड़े हुए हैं। हमने बेसाखियां फराहम की, तब कहीं जाके ये खड़े हुए हैं। हमने बेसाखियां फराहम की, तब कहीं जाके ये खड़े हुए हैं। और एक कतार शेर वो कहता है कि सब कुछ जानता है, वो कहता है कि सब कुछ जानता है, उसे कब क्या कहां पर बोलना है। वो कहता है कि सब कुछ जानता है, उसे कब क्या कहां पर बोलना है। मुनाफिक की है एक पहचान ये भी, वहां चुप है जहां पर बोलना है। मुनाफिक की है एक पहचान ये भी, वहां चुप है जहां पर बोलना है। वो कहता है कि सब कुछ जानता है, उसे कब क्या कहां पर बोलना है। मुनाफिक की है एक पहचान ये भी, वहां चुप है जहां पर बोलना है। और एक और कथा देखिएगा कि हाय ये अर्श तुम्हारे लिए, हाय क्या क्या नहीं यहाँ हुआ है, हाय क्या क्या नहीं यहाँ हुआ है, जो ज़मीं था वो आसमां हुआ है। हाय क्या क्या नहीं यहाँ हुआ है, जो ज़मीं था वो आसमां हुआ है। हद तो ये है कि ये भी भूल गया तू मेरे हाथ में जमा हुआ है। हद तो ये है कि ये भी भूल गया तू मेरे हाथ में जमा हुआ है। हाय क्या क्या नहीं यहाँ हुआ है, जो ज़मीं था वो आसमां हुआ है। हद तो ये है कि ये भी भूल गया तू मेरे हाथ में जमा हुआ है। और गजल देखिएगा कि हमारे चेहरों से सब बयां है, जाहिर है हमारे चेहरों से सब बयां है, हमारे चेहरे तुले हुए हैं। हमारे चेहरों से सब बयां है, हमारे चेहरे तुले हुए हैं। तुम्हारी आंखों पे गर्द होगी जो अब भी तुमसे छुपे हुए हैं। हमारे चेहरों से सब बयां है, हमारे चेहरे तुले हुए हैं। तुम्हारी आंखों पे गर्द होगी जो अब भी तुमसे छुपे हुए हैं। ज़मीं को बरतर समझने वाले फलक को भी हो रहे हैं बरतर। ज़मीं को बरतर समझने वाले फलक को भी हो रहे हैं बरतर। ज़मीं को कमतर समझने वाले ज़मीं के अंदर धंसे हुए। ज़मीं को कमतर समझने वाले ज़मीं के अंदर धंसे हुए हैं। और अजीब तर्ज़े मुआशरत है राना साहब, अजीब तर्ज़े मुआशरत है, अजीब तौरे मुनाफ़िकत है। अजीब तर्ज़े मुआशरत है, अजीब तौरे मुनाफ़िकत है। किताबे उल्फत है हाथ में और तमाम सफ़े फटे हुए। अजीब तर्ज़े मुआशरत है, अजीब तौरे मुनाफ़िकत है। किताबे उल्फत है हाथ में और तमाम सफ़े फटे हुए हैं। और शेर देखिएगा, कुरान आप पढ़ते हैं कि वो तुम नहीं हो, तुम ही नहीं हो कि जिनके बारे कहा गया था। वो तुम नहीं हो, तुम ही नहीं हो कि जिनके बारे कहा गया था। न देखते हैं न सोचते हैं, दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। वो तुम नहीं हो, तुम ही नहीं हो कि जिनके बारे कहा गया था। न देखते हैं न सोचते हैं, दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। हो क्यों ना इकरार धूप सर पर, हो क्यों ना आंखों तले अंधेरा। हो क्यों ना इकरार धूप सर पर, हो क्यों ना आंखों तले अंधेरा। दरख्त हैं तो कटे हुए हैं, चिराग हैं तो बुझे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। और पंजाबी की एक गजल, उसके बाद इजाजत। आखिरी गजल के दिल दे नाल गजल सुनो। दिल दे नाल अज़ल तू बीबा, क्या बात है। दिल दे नाल अज़ल तू बीबा, इंज दियां चंगियां हुइयां ने
ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬੀਬਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬੀਬਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਵੇਲਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮੈਂ। ਵੇਲਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮੈਂ। ਵੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮੈਂ। ਵੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਸੁਖੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਸੁਖੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਸੁਖੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਹੱਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਹੱਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਡੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। मेरा बेलिया हो जी मैं जरूर पूरी करने से दोस्तों तक पहुंचाओ दोस्तों।